Nisuing basakanti ko Nordis Media hapunam chakswa. Dalin ko barang ko haganat naskang kata bisong rang ko haganat tinga. Sikimo Crore Hajal Brini Project Rangko Prime Minister Modi abachingatyo na nga GHADC election ko tika naskang Delimitation Committee ni report na singkwinga netin song uyata. Sonam Raghuvanshi na bill ko na Meghalaya Official Languages Ordinance na bakan yam rangko tarigen. Ang atino CH Marak tao ko barang ko sul-sul para katinga. Sikkim adok ni bulsi sotpunga kapani ko manya ni bakata Mongolbar salo at Songni Prime Minister Narendra Modi gong Crore Hajal Brini dengtang namroro slurorwani skim rangko abachingatyo nangaha. Gengtok Songjanmani Paljor Stadium mo jenma thombi bungani kong ataniyo at Songni Prime Minister akan prakangingon Sikkim adok ko rama jalang rangko aro nok rangko namdabat na sorkari daito kurae kamkaahane para kataha. Sikkim adok ko salaram jolni salgi netoya kaningon Sikimo tourism ko tangdoat na bangen cholrang donga aro ya cholrang ko rae mamong sorkari mandirang ni namgani na tari dapyo na magsonginga ni Narendra Modi kura chakani ko nangaha. Sikkim adok ko ongtelay gapa salrang chi gamagi aniyo chusok ko pong anian asong ni gapan biaprang na ba dakmesokan yung ingan ni ba wa akanaha. Mandirang dam kumya o sanabana ni rangkora na managata sorkari kamkainga ni janapatingon Ayushman Bharat ni nungo kangal sulgrirang na arabul sisot snibat gemen mandirang na Ayushman card rangko andano ninga ni Prime Minister Modi para kataha. Dengtang kalsu sanirang JK Robol, boxing, aro 3 gosu sanirang o chusok parang o ingani gemen wa dengtang mancha Sikkim adok ni chadambirang ko ba matel plaha. और जो एक सबसे अच्छी बात मुझे पूरे रास्ते पर दिखी वो थी सिक्किम की सड़कों की स्वच्छता। आप सबको सैल्यूट। दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं, वायु में भी स्वच्छता, सड़कों पर भी स्वच्छता। सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के वाले संरक्षक हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। मैं फिर देशवासियों को कहता हूं, सिक्किम आइए, कितना साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखा है सिक्किम को। भाइयों बहनों, कल रोड जो शो हुआ और अभी इस आयोजन के लिए मैं आप सभी का और सभी कलाकारों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं सिक्किम के लोगों को और सभी देशवासियों को 50 वर्ष की इस महत्वपूर्ण यात्रा के इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद का ये कर्ज, इसे चुकाने के लिए मैं कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, सिक्किम की यात्रा मानवीय मूल्यों की यात्रा है। ये विकास और विरासत को साथ लेकर चलने की यात्रा है। सिक्किम की अनेक पीढ़ियों ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। गत 50 वर्ष में जिन जिन लोगों ने सिक्किम को आगे बढ़ाया है, यहां तक पहुंचाया है, उन सबको मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जिस समय जिसको जो करना था उसने किया, उसने सिक्किम को दिया। अब इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है।
हमारे ऊपर है। सिक्किम की सरकार मेरे मित्र प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को संजोने और विकास को गति देने का काम कर रही है। हमारे लिए सिक्किम नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। Yatomanyo bak rainas kanga sungni Prime Minister Jolni Chadam Birang Baksa Robol Kali Ruaha aro Gangtok Sungjanmani Ridge Park ko dunggapa Orchidarium ko ba niyaha. Asongni Prime Minister Narendra Modi ni Sikkim unari banina Sikkim ni Chief Minister Ukumutel Plataha. हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरा सारा सिक्किम जनता की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनका व्यस्त समय होने के बावजूद भी वहाँ पर हमारे जो स्वर्ण जयंती समारोह का समापन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थिति साथ ही साथ सबको आशीर्वाद भी दिया। ये कार्यक्रम जो सफल हुआ है पूरा दो दिन का कार्यक्रम, पहला दिन का कल का कार्यक्रम रोड शो और आज का कार्यक्रम समापन कार्यक्रम एकदम सक्सेसफुल हुआ है। इसके लिए मैं सारे सिक्किम जनता को और एनजीओस को, सरकारी कर्मचारी को, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। Garo Hills Autonomous District Council election ni bidungo mamungko chanchinas kangba adok sorkari District Council ni songyon gapa delimitation committee ni report na singing kwa ne Mongolbar salo adok ni Deputy Chief Minister aro District Council Affairs Minister Preston Tinsong parakataha. Tinsong ni parakata ni gitade delimitation committee ni report ko nani jamansa councilo pas kainba jamano ko governor nara chakna gita watat kugen. Delimitation ni report ko councilo pas kaani jaman governor at chaka hausa GHDC election ko atani bitungo sorkari chanchina manggen aniba minister parakataha. Delimitation committee ni kam ko machot na dongemen somai ni bitungo ngon delimitation committee na jagatam somai ko GHDC na hanigemen ya committee somai getan kamrang ko machote report ko onanggen anitin song akanaha. And now the delimitation committee is on the job to see all this calculation, how to give the report to the District Council, and the District Council will ultimately pass it in the House and send to the Governor for approval. So right now, from the state government or from the side of the Honorable Governor, we are waiting for that. Once that is passed, once that is sent to the Honorable Governor, I am very sure we'll be able to approve. As per the notification, I think the District Council themselves, they have already notified, and this committee, this delimitation committee, will complete their job as tasked to them within 3 months. Nara chugumak ansing baljokna skama mabanggi jasan. Chugumak tanang? Enda ko de khoros kamutungo maina chugumak kuni jainga plus F markadong paho. Plus F? Salantio anchini chaani rango peena namgani rangko de banga kon watchanga jean anchini bimang gisik porayani nambate rakani mandapani aro gemuk konik nikata nang koban. Ndak plianga chaunan machungjak? Oe chugumak nanganirang unigemen na atta merong kari to aro dut rangko koros kaingon plus F marka donggo pa kosa nibo maina uno iron aro vitamin rangko nangani kriotna sungi chane chaoba mukronchi nioba aro chatho nioba mamang dengtangani ko ijawa Dentang rekan ko ijora minus sabrans ka injok. endiba mengsau blongen dengtang rekani donga anchinian sing baljokaniyo Nambata chaani rengani chi, nambate jangi thangani. Plus F marka dongpa chaani rangko, daaloni jakhalbo. Antangni segapa Raja Raghuvanshi ko sootanina mongsongpa matnanga ko mangapa Sonam Raghuvanshi ni bail ko changatam je chakani jamano Shillongni District and Session Court una April kolgruk chetto bail ko nataha. Hajalgani kolgruk ponga bulsini meja o wamang jeksesa biya khatal dale Meghalaya na honeymoon na rebani somayo ya obostong aha. So rauni wamang jeksesa ni gemani kobor ko matnani jamano Raja ni mangisi ko akwangoni ko manaha.
Wandake Sonam ko Uttar Pradesh unikur maha aru unon wa uni mukchagapa Raj Kushwaha aru sakdok mandirang baksa raja ko suotna tikaha ni kuchakaha. Matnanga ko mangaparang bangbatan bel manahawba Raj Kushwaha ko patoko donengkwa. Kacharini Sonam na bel ko nanijaman Sonam ni pagapa baksa koboratem gaparang agan grikna joton kaaha. Andiba wa yani bitungo mamong ko ba agan gija jol reangaha. Meghalaya doko English paksana khasi aru garu kusikrang ko ba official language takir agatna Meghalaya Official Languages Ordinance hajalgni kolgruk ko pas ka ani jaman bakan yamrang ko thariginok ne Mongolbar salo adok ne Deputy Chief Minister aru Parliamentary Affairs Minister Preston Tinsong parakataha. MDA 1 sorkari ko rikchengao ni niya sorkari adok ni mandirang na tangdaki na niyo mong songgopa ja kurang ko de chakataha. Aro dao MDA 2 sorkari ni somayo ba adok ko songdonging gapa mandirang ni namgani na kasi aro garo kusikrang ko official language takira agatna Meghalaya Official Languages Ordinance ko pas kayo naha ne ba tinsong parakataha. Ya ordinance ko sombar salo adok ni governor at chakahani gaman dao kasi aro garo kusikrang ba adok ni official language ngaha ni janapatingon. Ya ko dao Meghalaya Gazette to chapa kaaha aro bakan ya ordinance na niyamrang ko sorkari tariyahaon adok ni mandirang plak kamrangon kutang ko jakal na manganok ni Deputy Chief Minister aganaha. Ya Meghalaya Official Languages Ordinance hajalgani kolgruk dok ko ribaingapa August September jani gisepo autumn session ko ngataniyo assemblyo na rabapulgen ane batin song parakataha. Yarang sandal ni koborang ni Swanina na simasakantikon matela. Prangna Madaraju. Salam nono riba. Tarode namin sulinga ma. Namen sulinga ba? Ang na jani resun ko nat kubo. Monat ken. Ada. Ira may takbo merong sa. Nono, yade plus F ni nisan donggo pa? 45 merong sa. 45 tunggu pa merong? Hindi pa ada. 45 merong aro ramram man ko pa merong ara dengdang ma. Na ara phangna ramram man ko pa merong ko sa phala chimba. Nono, anching salgum ko je ko ba chaya. Anching ni anching baljo kanisa pangchaka. Dau wiya niran dake, maya gemak chi anching ara. Thik somai kata maninga ma. Thik somai kata manjagen chim ode, anemia, mani de anchi belgriani. Night blindness, anda ken walo nagna man gija pa sabi sirang na batunga. Ada, ya gemakara. 45 merong baksara may baktong para. Raani khangani donga no. Anchingni salan thiyo cha aniyo, peena banga namgani rangko. Jekai iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A aru D mannagta amja. Jeni gamanan dakba sabi sirang na batunga. Sorkari ansing baljokani ko rai makrakata. Tao FSSAI on ani kita merong ata kari dud aro mungsong pa thorango beena namgani rangko daude chimunge paskageno jechin naa salgamko lachi ba 10% beena singbaljokani ko manangen yakona gana 45 ko chaimung masibo yakho ansing altua en plus F ni nisan ko nkemuna masyayen Hindi ba ada? Plus 8 tunggu pa reson, chingara baw ni ko mangen. Nono, yano. Uni kamanan sorkario, reson scheme rango, jekai ICDS, MDM, PDS. Magsungani de yarango pangchakani, jechin mangsa, centrally sponsored rice scheme ni mananigta, fortified rice, bisa, okodong ba magaparang, ba chini beena namgani rang ni gaman. Reson ni dokhano manani rang kita, nasmang gemeg nan sokatangiya. Taalo ni nasmak na, aro ansing sakan tini noktang rang na. Mang 45 merong. Kata de nangnin kake donga ada. Yako Uwyatengpa, Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.